जगार कुआडे बुलवा ये लैंड करवा लैंड करिकी भल जगार गोटे लैंड करा जमीक मैंने शत्रु मान को मारी पार शीघ्र शीघ्र देखिपार जल्दी जल्दी यहीटा ने जल्दी ओह्ल तलक आकाश छताटा चल 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 गोटे भी शत्रु देखा जाऊना ओह्लू ना कहीं भी गोड़ चल तो मुझे पूरा हैरान होमती क्या मारि ताला खाली मु एकुटिया आसिले कौन हम देखा किए कौटी अच्छा कहीं भी कौटी देखा जाऊना खाली मुझे एकुटिया देखा कौटी अच्छे तो खेलवा देखा आगको आगे प्रथम गन नापी पड़ो जानले किसी हमको नहीं पड़ो कहीं शत्रु मान को मारे कि गन बम फम हमको किसी दरकार किए गोटे देख मारी सारानी मत ये घर में कौन अच्छी टे देखा कि मिलू हमको मिलगला गन गन आम नहीं गलु तो जैकेट फैकेट टे नवा ना ये घर में कौन अच्छी किसी नहीं ये आउ कौन देखा जिनस टे ना केमती खेलू गोड़ी फुट के नहीं जा गाड़ी अच्छी गाड़ी बसवा गाड़ी बसिक आ गोटे घर को जा ये घर कौन अच्छी देखा ये गोटे हमको गन मिलला गन नहीं जा ता भीतर को टिके जीवा भीतर टिके देखा कौन अच्छे भीतर रे किछि नाही रूम बाय रूम अच्छे किछि नाही तो बाहरी पड़ेगा ए किछि नाही ये घरटा को जीवा हमको गोटे हेलमेट मिल हेलमेट हमको मिलगला तापर हमको जोटा नेक्स्ट आमर दरकार अच्छे पछकू टे जा ये गोटे कौन देखो आमर गोटे खंडा हमको मिल आम बाहर नेक्स्ट सामना घरटा को जा सामना घर में कौन मिलूँ हमको देखा ए बहुत किसी अच्छी हमको मिलगला किसी बैग भी मिल जापे हेलमेट चेंज हो गला आमर तापर आम बाहर जा देखीदे चारिपटे किए कौन गुआड़े अच्छा दौड़ा देखा आम कुआड़े कौन अच्छे कुआड़े कहीं भी देखा जाऊना ना तो आम बर्तमान बहुत किसी पाई सारचु एवं आम देखा आमर गाड़ीटा आम बर्तमान कौटी छाड़ दे हमको मिलूनी गाड़ीटा आम खोजा देखिए गाड़ीटा जल्दी जापर आम शत्रु मान को मारे तो मुझे देखुची गाड़ीटा मुझे कौटी छाड़देली ये आमर गाड़ी तो आम गाड़ी में बसवा बर्तमान अयो बाजीगला आमर
ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ପାଇଲୁନି ମାରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଏଇଥିରେ ଯିବା କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ଲୋକ ମିଳିବେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ। ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆୟୋ ଆମେ ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛୁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେହି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଦେଖିବା କିଛି ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେଉଁଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ, କିଏ ଯଦି ମିଳିବେ ହେଲେ। ଏ ମୋତେ ଦେଖାଗଲା ଏଇଠି ଜଣେ ଅଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଜଣକୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଥାଇପାରେ। ଏଠି ଜଣେ ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ତାକୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଦା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା? ତାକୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ି ମାରିକି ବାହାର କରିବା। ଗୁଡ଼ି ମାରିଲା ମାନେ ସେ ବାହାରିବ ଦେଖିକି। ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଅଛି। ନାହିଁ ବୋଧେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। କାହିଁକିନା ତା ପାଖରେ ଗୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି କିଛି ନଥିଲା ବୋଧେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ତ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କିଏ ଆଉ ଥିବେ ଯଦି। ଏଇପଟେ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠେଇବା, ଦେଖିବା ଏପଟେ ଯଦି କିଏ ଥିବେ ସେପଟକୁ। ଆୟୋ ଗାଡ଼ିଟା ବାଜିଗଲା। ହଁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖାଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି। କେଉଁ ପଟେ ଥିଲେ? ଗାଡ଼ିକୁ ଏପଟେ ବୁଲେଇବା। ଗାଡ଼ି ନେବାନି, ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖାଗଲାନି ଆମକୁ କିଏ କେଉଁ ପଟେ। ଗାଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଏଇଠି। ତ ଆମକୁ ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ଫାୟାର କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦେଖାଗଲାନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା, ଏଇ ଗାଡ଼ି ନେଇଯିବା। ହଁ, ଗାଡ଼ି ଏଇପଟକୁ ବୁଲେଇବା। ଏଇଠି ଜଣେ ବନ୍ଦା ଅଛି। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଯିବା ଟିକେ। ହଁ, ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ରହ, ସେଠି ରଖ। ଇସ୍, ମାରିଦେଲା ଆମକୁ, ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକି ମାରିଦେଲା। ଓ ନୋ।